balmaw aw ka vision du peuple wagati sera alamusa donyaw fɛ aw balimakɛ Rasjal aw ni o natɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ baro la baro min bɛ tali kɛ jamana ko kan baro min bɛ tali kɛ danbe segini so kan baro min n'a bɛ tali kɛ hali man tɔɲɔnenw olu ka hakɛw o cɔgɔrili kibaruya o ganseli kan foli de bɛ d'aw ma aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ duniya dugukolo kan malidenw yala bi alamisa donya in na aw t'a to anw ka kuma farafinadenw ye wa aw t'a to anw ka kuma duniya denw ye wa maa dɔ b'a fɔ ko Rasjal ka nali bi sɔgɔmada in na ko kori a t'a fɛ ka foronto ayi anw tɛ foronto ka da kan haminako min b'anw na bi kunnasiriko min b'anw na bi o y'anw ka jamana ɲɛtaga de ye o y'anw ka jamana a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na wa a bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye cogo min na n'a bɛ fɔ a ma un pays indépendant jamana min bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ min ta y'a yɛrɛ ye wa dɔ la min ka fanga b'a yɛrɛ bolo ka fɔ maa t'a tɔɔrɔ a b'a yɛrɛ mara wa a denw olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw o talen bɛ ba la a bɛ fɔ de ma ko yɛrɛma hɔrɔnya jamana kabini 1960 waati min na Baba Modibo Keita a n'a jɛɲɔgɔnw olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye anw ni nanzara jamana ye wa petu ko kun cɛra baara minnu tun b'a n'u cɛ o teriya min tun b'a n'u cɛ o ko k'a bɛɛ jɔ wa a y'a ɲini koyi ko nanzara jamana u k'u ka minɛnw ta u ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Faransi jamana ye a donni kelen tile ma u y'u ka minɛnw ta anw ka golo masirilenw ka basi minnu tun bɛ yen i n'a fɔ Tesalit i n'a fɔ Kidal i n'a fɔ hali Kati an kɛrɛfɛ kɛ Kati ni Bamakɔ n'a janyana mada la n'a bɛ tɛmɛ kilomɛtiri 15 kan ninnu y'u ka minɛnw cɛ ka taa u tatɔ an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye cogo min na n da ma kalama ko tɛ ko Faransi sɔridasi dɔw ko Baba Modibo Keita e ni bi anw ni sini anw kɔni bɛ se ka taa bi nka anw t'an senbaw senna dɛ ka da kan aw mɔna anw bolo kɔnɔ a bɛ fɔ jamana min ma ko le colonisateur ko aw ka colonisateur de y'anw ye o senfɛ Modibo Keita ye nanzaraw bila kɛnɛ ma a ye cakɛdaw créer ka baarakɛyɔrɔw créer ka malidenw olu haminako k'o jɔrɔ o kɛra nindungɔ ko ye o kɛra ninkanko ye o y'a to baarayɔrɔw nana dayɛlɛ usines nana dayɛlɛ faso jama nana baara sɔrɔ dɔ bɔra maaw ka kɛrɛfɛden na maliden y'a yɛrɛ ye malidenya kɔnɔ fo maaw ye ɲininkali kɛ dɛ ko ko Baba Modibo Keita waati min na tun ko an ta bɛ k'an yɛrɛ ye maa dɔw tun siranna ko yala anw dama bɛ se k'an ka jamana lakana wa denkɛnin ko fila don dusu ni hakili n'o b'i la kaban e man ka to kɔ bilen nin waati maliden tun cɛsirilen don maliden tun b'a ka jamana fɛ maliden tun bɛ hami n'a ka jamana ka ɲɛtaa ye maliden tun bɛ kasi fo ka ɲɛji kɛnɛ toni ala ka dugukolo kɔ kan a ka jamana ye ka d'a ka jamana ko in tun ye ko bɛɛ de ye an bakɔrɔw caman bɛ duw kɔnɔ an faw caman bɛ yen bi sɔgɔmada in na o b'a fɔ ko an denkɛ in dɛ ko ne ma d'a la ni nin tɛ suba ye o nin bɛ fɛ ka kuma minnu fɔ ani forontoli tɔ man jan koyi k'a fɔ maa da bɛna don san 1960 kibaruyaw la ko nin bɛ mun de nɔfɛ walahi ne bɛ min nɔfɛ an ka cɛkɔrɔbaw ye kɛlɛ min kɛ walasa jamana in ka se ka k'a yɛrɛ ye jamana in ka bɔ faden sagoya la jamana in ka bɔ kɛrɛfɛden na anw minnu bɛ yen bi ni a kalifalenbaw na anw ko an ye jamana ɲɛmɔgɔ ye anw ko anw ye député ladigiw ye anw ko anw ye gouvernement baarakɛlaw ye anw ko anw ye fanga ka cɛsigiw ye Mali dugubaw ni dugumusow kɔnɔ yala anw jɔda kɛra mun de ye Mali ka yɛrɛ t'a la dɛ ka bɔ nanzara jamana bolo o de y'a to maa dɔw wulilen don bi ko ko ni Ala kɔni sɔnna ma nin kalo ye tile 20 ko nin ko bɛɛ bɛ ban ne kɔni ye ɲininkali kɛ ka nin ko in bɛɛ ban awɔ ko Faransi b'a ka minɛn cɛ ka bɛn janvier kalo tile 20 ma ka bɔ Mali kɔnɔ pewu kuma in n'i y'a mɛn a bɛ maa nisɔndiya kuma in n'i y'a mɛn
a bɛ maa jigi sigi a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ minnu ye nin kibaruya in fɔ walima minnu bɛ ka nin kibaruya in ganse ne tɛ jigi u la a kɛra cogo o cogo kuma ɲuman fɔba o ye Ala teri de ye hali k'a dan wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin maa ninnu fɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kan ka fo u ka malidenya ɲuman na kulu dɔw bɛ yen n'u ko a ma ko debout sur le rempart o t'anw ka kumaso yɛrɛ ye wa radio rempart o tɔman kulu kɛ olu ko Faransi ka taa ko Faransi ka taa ɲininkali de bɛ kɛ est-ce que Faransi jamanadenw fo ka se golo masirilen tabaw de ma wa walima Faransi sɔrdasiw de ka taa wa fo k'o fɔ malidenw ye fɔlɔ an ka baara k'o kan an k'an sɔnni siri o kan Thomas Sankara Nahawa Dumbuya jatigikɛ ka to balo la a delila ka nin kuma in fɔ ko maaw hakili la k'a fɔ yɛrɛta minnu bɛna kɛ ko farikolo yɛrɛta don wa ayi ko hakili yɛrɛta de don la rupture est mentale et non physique ko Mali bɛ se k'i yɛrɛ minɛ Faransi la hakili de kɔnɔ mais min ye k'a fɔ u ka bɔ an ka dugukolo kan yala maa bɛ se ka maa gɛn bi wa mondialisation kɔni ye yamaruya di duniya danfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɔgɔn ka dugukolo kan misalila kɛ maliden hakɛ min bɛ Faransi jamana kan bi n'u b'u dahirimɛ ɲini taa dɔrɔn i ka ɲininkali kɛ ko an ka falen kɛ anw ka Faransi jamana gɛn ka bɔ an ka faso kɔnɔ olu fana k'anw ka maaw gɛn n'o kɛra tiɲɛni bɛ kɛ dɛ n'o kɛra seginko bɛ na dɛ maa dɔw b'a fɔ ko seginko jumɛn ko an ka n'an faso kɔnɔ an ka baara kɛ o ye tiɲɛ nka Mali du hakɛ min dahirimɛ bɛ bɔ Faransi jamana kan bi maliden hakɛ min bɛ kɔgɔji sanfɛ hali wagati min na sisan ne n'aw bɛ kuma la ka taa Faransi maliden hakɛ min miiri ye yala Ala bɛna nɔgɔya kɛ n ye don jumɛn ka taa Faransi Faransi b'anw kunkolo la Faransi b'anw nin kan wa Faransi b'anw dusu la n ye maliden dɔw ta bi kuma dɔ la ɲininkali de bɛ kɛ ko kɔri ninnu kan tɛ Faransi sɔrdasiw de ma n'o don an bɛ se ka fɔ o ka ɲi ka d'a kan kɛlɛkɛcɛ dan tɛ Faransi sɔrdasiw dɔrɔn ye dɛ kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ jamana wɛrɛw misali la Rusi jamana filɛ kɛ ng'olu de tun y'anw teriw ye i n'a fɔ Alman jamana ng'olu de tun y'an teriw ye i n'a fɔ Amɛrikɛn jamana ng'olu de tun y'an teriw ye ani ninnu cɛla kɛra cogo di bi malidenw kan ka ɲininkali de kɛ ko janvier kalo tile 20 ko malidenw ka bɔ ne bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ fasodenw malidenw bɛ bɔ waati kɔnɔ waati min n'o bɛnnen t'ali jamana faamaw ma bana min b'an kunna bi n'u ko a ma ko Covid-19 dɔw ko a ma ko pandémie de coronavirus o bana in bɛ ka tiɲɛni min don jamana kɔnɔ bi maliden hakɛ min bɛ yen bi wallahi nin bana in b'u la u sen kan u t'a kalama ka d'a kan maaw tɛ sɔn ka t'u yɛrɛ lajɛ bana bɛ ka kɛ maa caman sata ye dɛ o kama jamana ɲɛmaa ko maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kanw dabila ka tɛmɛ maa 49 kan o de y'a to hali bɔliba min tun labɛnnen bɛ sini kɛ ko faso jama ka bɔ ka taa Imam Mamudu Diko kunbɛn o kun a bɛ ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a bɛna kɛ jamana marabaaw hami ye quartier o quartier bɛ Bamakɔ yan min bɛ bɔ Pankurujigi kɛnɛ la ka se Imam Mamudu Diko ka denbaya la Badilabugu ko maaw ka bɔ nka u kana caya u ka distancew bila u ni ɲɔgɔn cɛ quartier bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ kun ye jamana faamaw kan labatotɔ ye kalo in tile 20 e ko maa tɛ ɲininkali kɛ ni jamana fanga cɛsigi min bɛ yan n'a bɛna jɛndi wa ɲininkali to min bɛ yen nka Faransi ka taa ni Faransi taara bi yala a kɔmasegin bɛna kɛ mun de ye ni Faransi taara bi yala dalu bɛ wa dalu min b'a jira k'a fɔ anw ka jamana bɛ kɛlɛ min na walima kɛlɛjuguba min na bi kɔrɔyan fan fɛ camancɛyan fan fɛ tilebin fɛ bani ni baba bɛɛ lajɛlen fɛ bi Mali ka kalan malidenw aw t'a dɔn k'a fɔ anw bɛ wagati kɔnɔ wagati min ye wagati gɛlɛn ye wa jugu labɛnnen don a jɔlen bɛ soforokun na ne ma fɔ Faransi kana taa dɛ nka ni Faransi taara fo ka taabolo yira an na walima jamana ka yira an na jamana min bɛna an kuma bɔ misali la Irisi jamana ne dalen don la n dusukun kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ŋaniya talen don bɛɛ wallahi o ye ko ɲuman de ye ni Faransi ko a bɛ taa bi an ka kɛ sɔrdasiw ka taa Faransi jamanadenw ka to yan ne kɔni b'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ a tɛna se ka kɛ jamana ɲɛmaaw kɔ Faransi bɛ gɛn donni kelen ni tile ma jɔn de y'a kibaruya lase diɲɛma ma
Modibo Keita tewa. Oh, Modibo Keita nona bla min bɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ bandaw ye wa. Yala France bɛ se ka gwen Mali gouvernement ko wa? Malidenw a y'a yɛrɛ ɲininka sɔgɔmada in na. Yala France bɛ se ka gwen Mali wasadenw olu ka kalata ko wa? Nka minnu bɛ wuli ka jɔ in na dɛ, anw b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Hali ni ne yɛrɛ wulila kɛ, n na y'a kɛnɛ kan, nka ne dalen t'a la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi, ko ŋaniya bɛ Mali ɲɛmaaw kɔnɔ k'u bolo bɔ France jamana bolo. N'i ye bandaw lamɛn tile damadɔ ninnu na, a ye mun fɔ? A ko de ko France kɛlɛcɛw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ Mali dugukolo ka sa, ko ka Mali sɔrdasiw bila u kɔ u ka taa. O b'a jira k'a fɔ baara bɛ sen na o. Ne bolo yɛlɛma bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni, taabolow kɔrɔw bɛ dabila dɔɔni dɔɔni fo ka maaw hakili lamɔ, ka maaw ladɔnniya France jamana ale ka baara cɛjuguw la. Ka d'a kan u bɛ ka min kɛ, ne ma wele tɔgɔ wɛrɛ y'a la filankafoya kɔ. U ka jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka diinɛ jɛturaw neni, u b'an ka kiraw neni. N'an bɔra yen, u bɛna an ka jamana a camancɛ na a kɔrɔnfɛn fan, u bɛna k'u bɛna lakana sabati. Hali ni bisigiw bɔlen bɛ n'a ye bi, ko lakanabaliya Mali kɔnɔ k'a ju ye France kelen de ye. A bɛ komi soso k'a fɔ k'a bɛ sosofagalan dilan. Ala, nin ye dabalibanko ye dɛ, Malidenw. N kɔni bɛ min fɔ, aw ni ne, an bɛɛ lajɛlen, an k'an cɛsiri, an ka Mali bila an nin kan, an ka Mali kanu. Mais n bɛna kuma kelen fɔ aw ye, fo maaw ka da la. Anw kan ka yɛlɛma fɔlɔ. Anw minnu ye jamanadenw ye, ne anw man ɲi, anw jogow man ɲi, anw taabolow man ɲi, anw ŋaniyaw man ɲi, anw sɔnw man ɲi. E m'a ye ko san 2000 ni san 19 dɔrɔn, misali la, Mali yɛrɛ y'a den minnu kalan, wotoropuselaw ka wari la, logofeerelaw ka wari la, yuguyugufeerelaw ka wari la, hali kunun kɛ, Bamakɔ maire ba Adama Sangare a bɔra ka kibaruya di kɛ, ko min ye vignette tali ye motow, ko a daminɛra mairie ba la. O bɛɛ kun ye de jamanadenw ka taa n'u ka wari ye. Wari min bɛ don la, o wari kelen bɛ taa trésor public la, o de bɛ kɛ ka jamana marabagaw sara. Anw b'o marabaga minnu sara, ko san 2019 k'olu de y'anw ka jamana nafolo suɲɛ fo ka se miliyari 300 ɲɔgɔnna ma. Bandaw natɔ ye tabali gosi, a ko a b'a bolo da faso sonw kan. Bandaw, Malidenw b'i kɔnɔla bi dɛ. Bandaw, ko bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la. O ye san 2019 san 2020 mun de b'aw bali avion kolo minnu sanna ka di sɔrdasiw ma ka dossier dayɛlɛ. N'i y'o dayɛlɛ sisan i bɛ maa o maa ko a bɛɛ bɛ taa kaso la. Anw kɔni bɛ min fɔ nin kɛnɛ in kan n'o ye vision du peuple ye. Rajali ka kɛnɛ tɛ, nin ye fasodenw bɛɛ ka kɛnɛ ye. Tɛnɛ nata lundi d'honneur anw bɛna don anw ni France cɛla ye min an b'a ɲɛfɔ. Nka yan'o cɛ dɛ, waati gɛlɛnmanw tɛmɛna Mali kɔnɔ. Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati ni kelen min na. Malidenw, an faw tun jɔyɔrɔ la, u tun hamina, nka espoir tun bɛ yen, jigifa tun bɛ yen, ŋaniya ɲuman tun bɛ yen, hali Baba Modibo Keita la kɛ. Aw ni ne ka fara ɲɔgɔn kan. Nin kɛra Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen a san 2. Modibo Keita tun bɛ kuma o. Maliko kuma tun ka d'a ye kosɛbɛ. A da tun bɛ don Maliko la. Nin bɛɛ y'a sɔrɔ Mali ta y'a yɛrɛ ye. Nin waati de ŋaniyaw taara ka safunɛ dilan usines dilan Mali kɔnɔ, ka malilait usines dilan, k'an ka fini feereyɔrɔw dilan, k'an ka karo dilanyɔrɔw dilan, k'an ka coton dilanyɔrɔw dilan. Fɛn o fɛn ni Maliden tun mago b'a la, Mali y'a bɛɛ dilan. Modibo Keita ka fanga bɛɛ kɔnɔ, a ma kɛ France jamana fɛ. Ka d'a kan ko France ye soso de ye, n'a ye kin dɔrɔn a bɛ pali bila i la. Hali Soumaïla Cissé, Ala k'a dayɔrɔ sumaya bi, an bɛna ni nin babu ye o. Soumaïla ka ntaɲani, wallahi an bɛna n'a babu ye. An ye France jamana ɲininka. Soumaïla, Ala k'i dayɔrɔ sumaya, i sara Mali ye. Wallahi Malidenw b'a dɔ ye. Aw ni ne ka Baba Modibo Keita lamɛn sɔgɔmada in na. Ŋaniya minnu tun b'a kɔnɔ jamana in ka ɲɛ t'a la. Caman tɛ Baba Modibo Keita dɔn dɛ. Mali tu tigɛlen, aw y'a lamɛn bani. A tun bɛ taama, hali Maliden kelen a tun bɛ t'i ɲɛ d'a kan. Nin kɛra san 1962. Nin y'a sɔrɔ Mali si bɛ san 2 de la. A ye Baba Modibo lamɛn. Fédération cilen ka kɛ république ye, a y'a lamɛn. Nka kuma damadɔ bɛ yen nɔ, a ka y'an k'o f'aw ye k'a gɛlɛya aw ma, a ko minɛ n'a bolo 2 ye. Maa o maa n'i taamana bi, i taara farafin jamana na, i taara farajɛ jamana na, i b'a faamu mankutu ɲuman min bɛ Mali kan. Mali tɔgɔ ɲuman min bɛ yen nɔ, i b'o mɛn. Hali an bɛ don min na bi, aw yɛrɛ b'a dɔn farafin jamana caman bɛ yen nɔ. Wali u y'u yɛrɛ sɔrɔ nka yɛrɛ sɔrɔ tɔgɔ don. Hali bi farajɛw de b'u ka kɔɲɔ ɲɛnabɔ. An bɛ don min na bi, jamana kabila ni mɔgɔw bɛ yan nɔ, n'u nana Mali kɔnɔ,
kangu de mani hakiliye kangu de mani miri nyumaye mimba to se ku yeraso wal no se ku ka faso la achola abe ma kabla durbo hali ni ala sona ma kalkura jamani do minu ni umara bo be kelela o ba fe ku ka nyonye ke an fe no mako mimba to nam se ku son hakila otma o koro fo kore muye o koro ka me do mi nabi para fina jamani kama be no abenye tinebe malima ni tara fraji jamani na mangu tunimande fana be no o de koso ante do akunke ante kaloke ni fraji jamani do ma ci sama amma ka foko anga mo do ciye kanga député do ciye no kanga gouvernement mo do ciye kanga tonde do ciye no awanga jamani be cigo mina anga ta cigo jirula ni fana dulu fe no anga uye otma kanka don mo jamani ni alaye o to dman dima aye do bati kunde otma anga angeleya anga te adoni koro anu sa adoni koro chugodi anga to anga barka dwala anga jamani anya baradam ne sraminga anga to usiraka naya ye dukono mo bonya be dukono mo kan iba sro dukono mo de kambe nembe ngani bente dukono ni kelebe no mo be du che kubla nyona otma dube tien dube jensen dugo bete sango jamani otma man kutu mami bana to mami bana namba pa ka sabata ka mesena do de ka faraka otma anga do faranga chesri kan faso jolila faso do asinjine me mun kan jamani o dugo abe sinjine me mun kan gwa du hakili bala anga makorba ya fwanye korole dina damne tuma awa dugu caman be no ala yu halaki u halakira muna kilonge de tunjara eno fo mo yina na sobe ko fo mo yina ala koko otma namba kanga jamani todma min bala o katwala anga tanyere la de anga se anfali segola nama tanyere la nama tanfali segola ni muso ye wali chewlo ge ka nyinu chewko ni chewi nyana muso ka wali muso lo ge a otuma tlonge na barika sanga jamani kan furu na nagasi du na nagasi den kolo na wolo otuma jamani be sike ko dum ala man kisiroma akan ka do anga tonyo de nae sariyan sigi bata ko kelembe no kolo silibaw ya fanye mao mani te si far sugola ite si nugula ni te si nugula ikan ka tisri minke ikan ka bara mi ikan ka bunu mi ke de sala ni de serebe munke ibe tabalita ibe fo balifo otma ikiran ka ntigilai so njugo fa fe beno abebi sorela otma anga se anyerela munambo fawye antumbe frajo ka marakono anga hadamare ya chama beno anga sira chama beno ni anga folom otun tugule mbala anga binni anyabla maran koso o anga sego made anga folom otun te lay dutnye no to nyek mami foka foku kanye ni obe sadu betu kanga ni tunye kalfa duma ubseka tora ubseka dese ubseka kalfa maabada ni tunye uteme ukama gola nu tuganga konga trima uba ni ala fa ala magoka suma sanu ka deseka ukala idutime nga ame do minadi ojugo chamambe no abe mamunu na mancha ni tarase mama ka foko mako tora ni benga bi magonye ni kalo saramba keta imana magodla ita itu abe sange sanfla ke atas ay kuma minta akala kle odun o mankan otma be minni awfe fraje jugo munun dana no kera sababu ye anya nanga jugo manko anya na frafina dambe ko mbla anya frafin ke chi mina be sito be ko fanga odeye anga telikode bawu ya mara fraje ya mara bu mara ko ka horonya ka bonanta ide bu mara ko ya bula ka timanka de ya mara de ko ba taw fere kabu ya mara ni mara ko ni golew de kila ke minan tumbe ulugol no tumbe angol abada te kamara otuma amanga kan anshala gusi amanga kanga wole lagusi amanga kan yere lagusi ka foki golo finendo o korate ko awa juli mi be frajo la ko juli tila ko hakili be frajo la ko hakili tila ko miri be frajo la ko miri tila frajo sera ka fan fe la ni fere ni ala sonama frafuna
fɛn dilan min ka gilo farafina fɛn dilan min tɛmɛnen b'o kan o tuma an kana farafina b'o kɔ dɛ nka an ye mun kɔlɔsi an balima dɔw bɛ yen ni fɛn fɛn ma bɔ farajɛ la o kɛra miiri ye o kɛra baara ye o tɛ barika don o la nka ni fɛn fɛn bɔr'u yɛrɛ fɛ yen o kɛra miiri ye o kɛra baara ye o bɛ ɲiga la o tuma ni ɲigir'o la i ma ɲigi o baara la i ma ɲigi o miiri la i miirila i siya de la i miirila i yɛrɛ de la o tuma i nana i yɛrɛ kɔ dɛ an ye mun fana kɔlɔsi an bɛ don min na bi farafin jamana bɛɛ y'a yɛrɛ ta minnu m'u yɛrɛ ta a man ca ni ala sɔnna ma san damadɔ bɛ se tuma tuma farafin jamana bɛɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ nka n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ n'i bɛ baara kɛ i marabaw kɔrɔw de ka hakili kan n'i bɛ baara kɛ olu ka se kɔnɔ i ka yɛrɛ ta i ka yɛrɛ sɔrɔ o ye tɔ k'a jɛ dɛ fo i ka fɛɛrɛ ɲini i yɛrɛ fɛ f'i ka fɛɛrɛ dilan i yɛrɛ fɛ min b'a to n'i bɛ se k'i ka jamana mara n'i dulonnen tɛ i maraba kɔrɔ in na wali n'i dulonnen tɛ maa wɛrɛ la laginɛ y'a yɛrɛ ta a mɛnna sɛgɛn na tɔɔrɔ la maa caman mi yɛrɛ tun t'a la k'a fɔ k'a bɛ se ka bi sɔrɔ ni balawu ma kɛ ni farajiw ma namara sira ma sira fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka yɛrɛ ta sabati a y'a bɛɛ kɛ nka wale dɔw lagosili b'a bɔra yɔrɔ janw na farafinw laginɛka dɔw n'o y'a ka wariko ye tubabuw ka wari ye mun ye sɛbɛnfura a sinsinnen bɛ mun kan farajɛw ka danaya u ka sɛbɛnfura in kan laginɛ ka wari ye mun ye sɛbɛnfura a kan ka sinsin mun kan laginɛkaw ni farafinw ka danaya o sɛbɛn in kan o tuma n'i y'a ye ko barisa farajɛw y'an mara fo an bɛ ɲigi an ka siya la fo an bɛ ɲigi an siya ka walew la ko farafin dɔw bɛ sɔrɔ u b'o o wale lagosi mɔgɔ ka kan k'i ɲininka k'a fɔ tuma jumɛn farafin bɛ se k'a faamu k'u fana kan k'u dama ko kɛ o tuma a kan k'a dɔn ni a mɔgɔ bɛ sɔrɔ mali kɔnɔ minnu bɛ laginɛ wari lagosi minnu b'a falen cogo juguw la mali niw tɛ dɛ farafinna niw tɛ dɛ jɔn niw don minnu b'a ɲini laginɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ n'o ye farajɛw ye o tuma an b'a fɔ y'a ka hakili t'o la an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ ko n'i ye duga sigilen ye maasu kan i kana fɔ bɔ maasu kan fɔ bɔ an kan barisa nin su in e fana bɛ kɛ dɔn su de ye o tuma ni aw sɔnna laginɛ ka walew ka lagosi aw ɲɛna o tɛ kɛ anw nisɔndiya ko ye barisa yɛrɛ ta ni laginɛ farafinna de laginɛ de kɛra sababu ye fɔlɔ n'a y'a yɛrɛ ta o tuma ni laginɛ tiɲɛna bi a tiɲɛni nɔ na ye anw fɛ yan a nɔ na ye farafinna yɔrɔ caman o tuma farajɛw n'a fɔ an b'a ye farafin tɛ k'u yɛrɛ mara farafin ka kan ni mara de ye o tuma an b'a ɲini aw fɛ a ka hakili to o kumaw la a ka hakili to o walew la sani farajɛw ka na an tun bɛ fɛɛrɛli kɛ ni mun ye kɔlɔnkisɛ hali mali yɔrɔ dɔw la bi kɔlɔnkisɛ bɛ yen nɔ o tuma n'a diyara anw ye bi n'an ko k'an bɛ fini kɔnɔ kɛ wari ye ni a minɛn bɛɛ la n'an ye barika don a la jaagoya tɔw na tugu a la nka n'an k'an b'an ka wari kɛ sanu ye n'an yɛrɛ kɛra sababu ye k'a lagosi a wari tɛna barika sɔrɔ tɔw fɛ yen dɛ o tuma a kan k'a dɔn mɔgɔw i bonya mɔgɔw fɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ de fɛ i bɛ wale min kɛ mɔgɔw tɔw k'a minɛ sɛbɛ ye mɔgɔw tɔw k'a filɛ wale sɛbɛ ye a bɛ bɔ i yɛrɛ de fɛ o tuma a kana sɔn abada a kɛra yiraɲɔgɔn a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye farafin jamana ninnu y'u yɛrɛ ta n'u bɛ walew kɛ min b'a to ka yɛrɛ ta ka sabati a kana sɔn abada mɔgɔ ka sɔrɔ mali kɔnɔ min b'a walew lagosi an b'o ɲini aw fɛ a ka hakili t'o la n y'a dɔn maa dɔw bɛ yen nɔ barisa ni jama kɔni n'a cayara ka ban maa kabila bɛɛ b'a la dɔw bɛ yen nɔ ni gɛlɛya nan'u kan u dusu bɛ yɛlɛyɛlɛ u ka limaniya bɛ tunun la o tuma n'u ka limaniya tununu la u yɛrɛ sɛgɛnna ka fɛn min dilan miirijugu bɛ n'u la k'a fɔ ko bɛ fiɲɛ la k'u b'a tiɲɛ n b'a fɔ ye olu t'a kalama an bɛ don min na bi tɔn ni gouvernement b'a jira aw la k'a fɔ baasi tɛ faso ka kan ka dilan nka an b'a ɲini jamanadenw fana ka jamana magɛn min se mana kɛ min ye i k'a bila kɛsu la i k'a kalifa gouvernement ma o de na kɛ aw fana ka investissement humain ye ne hakili la ni maa ninnu n'o ye an ka jamana kɔlɔsi sani politique ka dɔnya kana bila sisan na o yɛrɛ b'a dɔn tulonkɛ min bɛ kɛ sisan o tun tɛ kɛ kɔrɔlen. malidenw ne ma da la k'a fɔ fɛn b'anw bolo bi ka tɛmɛ ɲɔgɔn minɛ kan yala anw bɛ mun de kɔnɔ
n'an tɛ ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Kuma dɔ la i bɛ kuma in mɛn ko l'intérêt supérieur du Mali yala o b'an dusukun na bi wa? Yala taa ɲini ma wara wa? Yɛrɛ ta sɔrɔ o ma k'anw ka laɲini ye wa? Ngan ta sɔrɔ i fɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ta bɛ tiɲɛ. O de kama fama ma fɔ a ka jɛ anw ko a ka jɛ, fama ma fɔ a ka fin anw ko a ka fin. Yala anw ye jɔnniw ye sa? Anw kɔni k'an jija a kana fɔ an ma k'an sama ka tila ka fɔ an ma k'an sosa. N'i taara Amdalayi kaburudon kɔnɔ bi ka Amadu Jikɔrɔniw dalen ye, ka Modibo Keyitaw dalen ye, n'i taara fan wɛrɛw fɛ ka Seydou Badiaw dalen ye, i b'a dɔn ko Ala ta y'a ka ko ye. N'i ye ninnu dɔw wuli bi dɛ, k'anw lajɛ ɲɔgɔn buruja la ko réseaux sociaux, wallahi nin mana olu tile la. Tabale de tun b'olu tile la, tabale. Ni ko kɛra dɔrɔn an ka bɔ an k'a fɔ. Min ye tan kolon ye, a fɔra n ye ko Mali denw tun ka ca ni maa 100,000 de ye. Dɔw b'a fɔ bi ko mɔgɔ 17,000,000, dɔw ko mɔgɔ 20,000,000. O ye bi ye dɛ. Kunun ko Malidenw tun ka ca ni mɔgɔ 100,000 ye. Dɔw fara, dɔw taara jɔnya la, esclavage kɔnɔ, wa dɔw silatunu tɔgɔma ye maa minnu na, fo ka n'an kɛ maa 3,000,000 ye. Maliden maa 97,000,000 taara min? Nin bɛɛ ye nanzara jamana ka tiɲɛni nɔw ye. An faw fara, an somɔw fara, tan kolon ye wagati ye, wagati min Ala Malidenw ni maa kan ka miiri, maa kan ka tasi a la. Tan kolon ye de waati min an tun bɛ Faransi ka jɔnya kɔnɔ, an ka yɛrɛma hɔrɔnya tun t'an bolo, an tun ma coloniser, a bɛ fɔ de ma ko tan kolon. O tan kolon in kɔnɔ a tun tɛ ko an na hali ka soulier don an sen na. An tun si ma se hali veste donni ye. Anw ni kungo kɔnɔfɛnw bɛɛ tun ka kan nanzaraw ye, nka anw y'an yɛrɛ ta, nanzaraw banna k'u sen bɔ an sen na. N'a y'a sɔrɔ maloya tun bɛ hɔrɔn fa, ne dalen don a la k'a fɔ Faransi jamana ale tun sen man ka se Mali kɔnɔ bilen. Nka komi u yɛrɛ ko ten, ko la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Teri tɛ Faransi la, nka Faransi b'a ka hakɛ de kɔ, wa Faransi b'a mago de kɔ. Kabini Ala ka duniya da, ne m'a mɛn don kelen tile kelen ko Faransi delila k'i kun bɔ kɛlɛ dɔ la walima guerre dɔ la ko Faransi ye se sɔrɔ a ma kɛ. Olu kɔni bɛ balo duniyama de la. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ bɛ sigila siège min kan bi, a yiri bɛ bɔ anw ka kungo kɔnɔnaw de la yan. Macron bɛ veste min don k'anw ka kira neni, a veste coton bɛ bɔ anw ka jamana de kan yan. Hali carton minnu bɛ Faransi jamana kan, n ko carton bɛ dilan bin de la, a bɛɛ bɛ bɔ anw de fɛ yan ka taa. Anw ka dugu jukɔrɔ fɛnw, sanu, fo ka s'a tɔw ma, n'o bɔra o tɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa di duniyama de ma. Yala mun bɔnɛ de binna an kan? An tɛ nin ko in ɲɛɲini fɔlɔ wa? An t'an ka hakɛw makaran fɔlɔ wa? N'an ko Faransi ka taa, o tɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye dɛ, nka fɔbaw bɛ fo ka d'a kan ŋaniya in ka ɲi. N kɔni bɛ min dɔn, ni Faransi bɛ taa, a tɛna taa tile kelen, wa bɔli tɛna kɛ tile kelen, fo ka enchaîner. N'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keïta binna nin cogo in na, bɔliw ma kɔtigɛ, taamaw ma kɔtigɛ, maaw y'u disi jɔ bali ɲɛ k'u nin di ka Mali ta. Wallahi Malidenw, ne bɛna min da aw tulo kan dɛ, aw ka ne lamɛn bani. Amadu Jikɔrɔni y'an ka cɛkɔrɔba de ye, a bɛna kuma tan kolon, maa caman t'a dɔn. Aw ni ne ka fara ɲɔgɔn kan bi vision du peuple kan. Amadu Jikɔrɔni a ye mun fɔ tan kolon kan, a y'a lamɛn bani. Wallahi aw ɲɛji bɛ bɔ sɔgɔmada in na, a y'a lamɛn. Ale kɔni kɛra su dalen ye bi, nka Malidenw hakili b'a la fo ka se don min na dali masa ka s'a ka duniya dugukolo ma, anw bɛna nin cɛkɔrɔba in tanu. Tan kolon ye mun de ye? Amadu Seydou Traoré, Amadu Jikɔrɔni, jamanadenw tulo b'i la, Ala k'i dayɔrɔ sumaya, i t'a ɲɛfɔ an ye. Tan kolon tun ye mun ye tugun? Tan kolon tun ye min ye, ne ɲɛ dara min kan Bamakɔ kɔnɔ yan, kɔnɔ dɔ tun bɛ cercle la Bamakɔ yan, cercle bureau a tugulen bɛ premier arrondissement filɛ yɔrɔ min na, ne yɛrɛ ɲɛ ɲɛna kɔnɔ ye mɔgɔ dɔ minɛ, k'a ye mun kɛ? K'a donna kɔnɔ bureau kɔnɔ, soulier b'a sen na, tubabukɛ y'i to a ka bureau kɔnɔ ka soulier mankan mɛn ko kɛw kɛw kɛw, ko tubabukɛ ko jɔnni bɛ kan ne ka karo kɔngɔn de, a y'o minɛ, a y'a kɔngɔn, a ka taa n'a ye kaso la. Tan kolon tun y'o de ye, i tɛ se ka soulier san k'a don k'a taama tubabukɛ ɲɛna n'a min minɛ ka i k'a sago ye. Tan kolon tun ye mun ye tugun? Bamakɔ kɔnɔ yan guerre 39-45 wulila tuma min, farin gɛlɛyara, burugosi yɔrɔ tun ye yɔrɔ kelen ye, a tun bɛ fɔ a burugosi yɔrɔ ma ko Maboro ka boulangerie, Maboro Matisse.
toke sarasigi ite buru sankadu na ya soro gendarme mablakata ikadu kono ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ i muso i denw aw bɛ sigi tabali de la ka cuillère ni fourchette ta ka dumuni kɛ n'o ye o rapport de bɛ taa kɔnɔna yɔrɔ kɔnɔna bɛ sɔrɔ ka yamaruya di e ka kan ni buru sanni ye n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ ni enquête ma kɛ n'i ye farafin ye n'o ma sɛmɛntiya e tɛ buru san hali ni million b'i bolo n'i taara boulangerie la buru kun kelen a tɛ d'i ma o buru sans papier tun bɛ fɔ de ma ko ticket de pain a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka ka musokɔrɔbaw ɲininka o de tun bɛ an bara yan o de ye tankɔlɔ ye donc minnu bɛ nimisa tubukɛ ka fanga nɔfɛ olu ka kan k'a dɔn k'a fɔ o wagati la i tɛ buru dun o fanga sugu de don tubukɛ ka tile la anw ye l'école kɛ o tuma na an ka karamɔgɔ dɔ sɔrɔla min ko an ma ko dɔnniya sugu dɔ bɛ yen farafin mago tɛ se o ma k'a sababu kɛ farafin hakili a tɛ se ka lawara ka se o degré ma o de y'a to o wagati la an b'a fɔ sisan ko DF passera denmisɛnninw gagnera bac passera denmisɛnninw gagnera n'i y'a mɛn DF sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bac sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o ye tubabukɛ taalen de ye n'o tɛ bac tɛ organisé ya yala i ka gagné la donc ni nimisara tubabukɛ nɔfɛ i k'a jateminɛ k'a fɔ ko ni tubabukɛ de tun tora yan farafin tɛ kalan ka se DF ma jango i ka examen passé jango i ka passé wala i kana passé kuma tɛ baccalauréat ma kuma tɛ fɛn kalan ma min b'o sanfɛ tubabukɛ tile la ni tubabukɛ taara kɛlɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ ni kɛlɛ binna tubabu jamana kan u bɛ na u b'an ka dugu u b'a kɔnɔna fɛsɛfɛsɛ ni min kɔgɔlen don i ka kɛ i ɲɛ la ɲɛbɔlen b'i fɛ i bɛ minɛ ka fini don i kana k'i sata ka taa n'i ye muguda la i ka kɛlɛ kɛ ka tubabukɛ tila n'i tilal'o la i natɔ so ni mi kɔfilɛ a bɛ mugu don i la o de ye tubabu tile ye tankɔlɔn tun ye mun ye tugun tankɔlɔn tun ye min ye ne ɲɛ dara min kan bamakɔ kɔnɔ yan kɔnɔ dɔ tun bɛ cercle la bamakɔ yan cercle bureau a tugulen bɛ premier arrondissement filɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ ɲɛ ɲɛna kɔnɔna ye mɔgɔ dɔ minɛ k'a ye mun kɛ k'a donna kɔnɔna bureau kɔnɔ suliye b'a sen na tubabukɛ y'i to a ka bureau kɔnɔ ka suliye mankan mɛn ko kɛw 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 ko tubabukɛ ko jɔnni bɛ kan ne ka karo kɔngɔn de a y'o minɛ a y'a kɔngɔn a ka taa n'a ye kaso la tankɔlɔn tun y'o de ye i tɛ se ka soliye san k'a don ka taama tubabukɛ ɲɛna n'a min minɛ ka i k'a sago ye tankɔlɔn tun ye mun ye tugun bamakɔ kɔnɔ yan guerre 39-45 wulila tuma min farin gɛlɛyara burugosi yɔrɔ tun ye yɔrɔ kelen ye a tun bɛ fɔ a burugosi yɔrɔ ma ko maboro ka boulangerie maboro matis tubabukɛ sariya sigi i tɛ buru san k'a dun n'a y'a sɔrɔ gendarme ma bila ka taa i ka du kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ i muso i denw aw bɛ sigi tabali de la ka cuillère ni fourchette ta ka dumuni kɛ n'o ye o rapport de bɛ taa kɔnɔna yɔrɔ kɔnɔna bɛ sɔrɔ ka yamaruya di e ka kan ni buru sanni ye n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ ni enquête ma kɛ n'i ye farafin ye n'o ma sɛmɛntiya e tɛ buru san hali ni million b'i bolo n'i taara boulangerie la buru kun kelen a tɛ d'i ma o buru sans papier tun bɛ fɔ de ma ko ticket de pain a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka ka musokɔrɔbaw ɲininka o de tun bɛ an bara yan o de ye tankɔlɔn ye donc minnu bɛ nimisa tubabukɛ ka fanga nɔfɛ olu ka kan k'a dɔn k'a fɔ o wagati la i tɛ buru dun o fanga sugu de don tubabukɛ ka tile la anw ye l'école kɛ o tuma na an ka karamɔgɔ dɔ sɔrɔla min ko an ma ko dɔnniya sugu dɔ bɛ yen farafin mago tɛ se o ma k'a sababu kɛ farafin hakili a tɛ se ka lawara ka se o degré ma o de y'a to o wagati la an b'a fɔ sisan ko DF passera denmisɛnninw gagnera bac passera denmisɛnninw gagnera n'i y'a mɛn DF sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bac sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o ye tubabukɛ taalen de ye n'o tɛ bac tɛ organisé ya yala i ka gagné la donc ni nimisara tubabukɛ nɔfɛ i k'a jateminɛ k'a fɔ ko ni tubabukɛ de tun tora yan farafin tɛ kalan ka se DF ma jango i ka examen passé jango i ka passé wala i kana passé kuma tɛ baccalauréat ma kuma tɛ fɛn kalan ma min b'o sanfɛ tubabukɛ tile la ni tubabukɛ taara kɛlɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ ni kɛlɛ binna tubabu jamana kan u bɛ na u b'an ka dugu u b'a kɔnɔna fɛsɛfɛsɛ ni min kɔgɔlen don i ka kɛ i ɲɛ la ɲɛbɔlen b'i fɛ i bɛ minɛ ka fini don i kana k'i sata ka taa n'i ye muguda la i ka kɛlɛ kɛ ka tubabukɛ tila n'i tilal'o la i natɔ so ni mi kɔfilɛ a bɛ mugu don i la o de ye tubabu tile ye. Malidenw aw bɔra ka tankɔlɔn kibaruyaw mɛn sisan Amadu Seyidu Tarawele da min nana kɛ dabalibanko ye dɛ hali anw ka silamɛ ɲɛmaw o conseil ɲɛmaw Faransi de wulila waati dɔ la k'i sen da olu sen kan kɛlɛ min ye Imam Mahmud Diko ye waati min na a bɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la Malidenw Faransi jamana ye ŋaniyata kɛ ko ka silamɛw dabɔ jamana ka bɛn na
ka d'a kan ni bɛn nana dugu kɔnɔ o tɛ faransi ranger ni kɛlɛ kɛra armement bɛ sa faransi bolo ni kɛlɛ kɛra faransi fana bɛ taa diɲɛma deli k'a bɛ taa Mali dɛmɛ a bɛ dɔ d'a ma a tɔ tɛ yen o de la coopération hakɛ min bɛ anw ni faransi cɛ gouvernement ONG ni faransi gɛnna bi maa caman ka n'a bɛ bɔn dɛ o de la n'a fɔra ko ka faransi gɛn a caman sigilen b'u ka salon kɔnɔ bi ka yɛlɛ ko mais la France ne peut pas partir, la France est notre partenaire tiɲɛ don nka la position de la France surtout la position militaire faut k'o de lajɛ anw ka laɲini bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye dɔw ko la France est notre partenaire stratégique ne kɔni b'a dɔn a kɛra togo o togo sira dɔw bɛ Mali ni faransi jamana cɛw nka fo ko in ka ɲɛfɔ ko in tiɲɛ ka da kɛnɛ kan a tɛ se ka taa an ka gouvernement kɔ wa a tɛ se ka taa an ka fanga ɲɛmaaw kɔ sisan Imam Mamud Dicko doni kelen min tile ma faransi ka lasigiden ko k'a b'a bali a k'a da don Maliko kuma la aw k'o lamɛn bani Imam Dicko ale bɛ Magan jamana kan dɛ nka sini a kan ka cun aw fɛ Mali kɔnɔ yan a ye Dicko lamɛn bani a doni kelen tile ma jamana in ɲɛmɔgɔw ye ne wele waati dɔ la ko an b'a ɲini fɛ i bɛ jamana in dɔn i ni maa caman bɛ jɛ la tiɲɛ don ni adamaden ala y'i kɛ kɛcogo dɔ la i bɛ maa caman dɔn an b'a ɲini fɛ taa kɔrɔn fɛ i ka kuma kɔrɔnfɛ mɔgɔw fɛ n'a camancɛ la i ka kuma olu fɛ i dɔw la'alla u na hakili ɲuman sɔrɔ o kuma in fɔra don min faransi ambassadeur wulila k'a ka mobili ta ka taa primature la aw bɛ nin wele k'a da don jamana in kuma na mun na ne ye kuma in mɛn ne ye faransi ambassadeur muso in wele n ko n b'a fɛ n'a ka sigi a ye sigi di an taara a fɛ n ko e bɛ t'o ɲininkali kɛ yan y'i bara ye wa yan i bara de wa anw ka jamana olu ka ne wele ko ka n da don jamana kuma na e bɛ t'i jɔ ko mun na o bɛ min jira an na o kɔrɔ ye an bɛ jamana in kɔnɔ bi nka an ta tɛ bilen o b'o de jira o parce que tɔgɔ dɔ bɛ ne la ko sɔnnamɔgɔ don wa abiya don o tuma a da man kan ka don jamana in ko foyi la a y'a bila kɛrɛfɛ aw b'a wele mun na maa min b'o weleli kɛ k'o fɔ ka kangari da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a bolo ɲɛsin u ma k'a fifaw ɲɛkɔrɔ o ye faransi de ye o tuma min b'aw ka jamana in kɔnɔ o ka kan ka aw ka kan ka kunnasiri wa maa min b'i ta i ka jamana kɔnɔ k'a jiri la i danyɔrɔ ye yan ye o jamana in a tɔɔrɔ i ta y'a la bilen wa maaw kunbirilen don jamana bɔsira an na il faut que o fana ka fɔ nka u bɛ min ɲini o de ye ka silamɛya in da k'a kantigɛ o y'a ɲini k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na parce que o plan n delila k'a fɔ nin jɔyɔrɔ kelen in na n ko plan saba de b'u bolo plan A plan B plan C n y'a fɔ nin jɔyɔrɔ in na A ye ka jamana in tila B u y'o ɲini o ye ka jamana in silamɛw ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw tɛ dɛ olu ka kan ka lamara k'u kɔlɔsi de diinɛ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yan olu bɛ kɔlɔsi de u bolo nka u y'a ɲini de an yɛrɛ dama silamɛw an ka kunkari ɲɔgɔn na wahabiya wahantan bolo minɛ bolo jigi kɔlɔsi bali an yɛrɛ dama ka wuli ɲɔgɔn kama o y'o de ɲini o nalomaya in ni ala sɔnna anw tɛ bin o kɔnɔ ayi n'i y'a dɔn maa min ye silamɛ ye hali n'a ye neni yafa ma maa d'a ma ni silamɛ don ka ban yafa ma a m'a dabɔ a kama a t'a dɔn de ni silamɛ don kana silamɛ neni kana silamɛ buruja kana kuma jugu fɔ silamɛ ma i balima don a ɲini k'a minɛ n'a bolo ye min ko i balima don o ye alakira de ye alayhi salatu wassalam almuslimu
akhul muslim la yadhlimuhu wa la yaslimuhu silama wɛrɛ y'i balima de ye i yɛrɛ t'a tɔɲɔ i t'a di tɔɲɔni ma n'o tigilamɔgɔ y'i nɛni a ka kɛta a m'o de dɔn n'o tɛ a t'i nɛni donc olu y'a ɲini ko an ka bi dingɛ min kɔnɔ ala ma sɔn wa ni ala sɔnna fana ala tɛ sɔn u dɛsɛlen o la u filɛ nin ye ka jamana kunkari ɲɔgɔn na u y'a kunkari ɲɔgɔn na k'a dɔn fula bozo maa minnu san 1000 u sigilen bɛ u bɛɛ silamɛ ka fitina don u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga komi an banna ka ɲɔgɔn faga diinɛ kɔsɔn o tuma u ye siya kɛlɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ n dalen b'a la n bɛ ka kumaw fɛ nin waati min na dɔw b'a la ka ɲɔgɔn faga ye hiya muamara fo a ka faamu c'est un complot ourdi contre le Mali complot de don min kɛra an ka jamana in kama a ma kɛ ko sanu bɛ yan ko wari bɛ yan o tɛ dɛ complot in bɛɛ lajɛlen kun min b'a la o ye diinɛ in ko ye u y'u kali de diinɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'u k'a ci an kana sɔn abada ka bin o ja in kɔnɔ an kana sɔn. balimaw aw bɔra ka Imam Mamudu Diko lamɛn kuma tɛ nin kɔfɛ bilen yala mun tora anw ye n'anw tɛ sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ jugu b'an kan bana b'an kan an b'an yɛrɛ kan ko Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ma mɛn o ye tiɲɛ nka an fana ye dɔɔnin kɛ dɛ malidenw an ka dugawu kɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana bɔ ni faden sagoya in na aw ni ne kibaruya dɔ binna sisan ka bɔ club de soutien à l'Imam Mamudu Diko président da n'o ye Mahamadu Touré ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn a bɛ tali kɛ disposition minnu bɛna ta sini Imam Diko ka naliko la an k'a lamɛn an bɛna sisan. Rasjal k'i fo an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu k'aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ u ye ɲininkali kɛ min na o de don komi maliyɛn bɛɛ b'a kalama cogo min diɲɛ mɔgɔ b'a kalama k'a fɔ ko an ka Imam Mahamudu Diko le très respecté la voix des sans voix ne tɔgɔ Mahamadu Touré jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan ka Imam Mahamudu Diko dɛmɛ a ka hakilinataw la faso ko la diinɛ ko la danbe ko la o ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne la ni waati in na madame Diagne Fatumata Konate ale de tun y'a ɲɛmɔgɔ ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini u fɛ komi diɲɛ mɔgɔ b'a kalama cogo min ni tile laban ninnu na ni waati laban ninnu na Imam Mahamudu Diko a welela ka taa magankaw fɛ magan jamanatigiw fɛ ka taa honorer ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen bonya ka silamɛ bɛɛ lajɛlen honorer ka turufe ta k'o d'a ma ka jɔnjɔn d'a ma jɔnjɔn min n'a bɛ anw bɛɛ lajɛlen de ka effort fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka effort silamɛ ani maa min tɛ silamɛ ye a bɛ faamuya k'a fɔ ko dɔ de kɛra don dɔw de tɛmɛna minnu n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ baara ɲuman na ka na se bi ma donc an b'a jigiya k'a fɔ ko o wale ɲuman don o bonya don k'a di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma turufe in bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko turufe min dira a ma turufe a bɛ turufe 3 ɲɔgɔn bɔ mais min y'ala kumaba ye o de ye monturuba ye maga monturuba ye min ye hakili maa caman bɛ minnu bɛ taa maga ka caya u b'a dɔn a bɛ immeuble min na immeuble ye je crois que dans le monde n'a ma kɛ immeuble 3nan ye a bɛ kɛ 2nan ye après bar Dubaï étage jamba n'o bɔra ye ani Wall Street Center n'o bɛ Amérique ni 3nan yera la walima 2nan a bɛ kɛ maga monturuba ye particularité min b'a la peut-être karamɔgɔw de bɛ se k'o ɲɛfɔ ka tɛmɛ anw kan mais n'i kɔni bɛ maga n'i bɛ kɔrɔn fɛ i b'a fɔ k'a bɛ ka munumunu nɔfɛ n'i bɛ tilebin fɛ a bɛ kɔnɔ k'a bɛ ka taa i nɔfɛ wa n'i tulo tɛ haramu kɔnɔna misiri wele kan na n'i ye monturuba in lajɛ i b'a sɔrɔ lumière b'a la a bɛ ka jigin ka yɛlɛ wa o ye seli wele kuma ye a bɛ immeuble min fɛnɛ la immeuble in supermarché b'a kɔnɔ hôtel b'a kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ fɛn in kɔnɔ o fɛn in fɛnɛ immeuble in bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ caman b'a kalama k'a fɔ ko waafu de don
wafu ye min ye comme an y'a fɔ cogo min karamɔgɔw de bɛ se k'a ɲɛfɔ ka tɛmɛ anw kan a nafolo fɛn fɛn bɛ bɔ ni immeuble b'a a produit a wari bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka lahɔrɔma misiri 2 ye n'o ye alikaba ye ani kira ka misiri masjidu nawawi olu entretien o wari ninnu bɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw de la donc ko o bonya bata ko di an ka alimami ma la voix de sans voix comme a b'a kalama d'habitude ni n'a ɲɔgɔnnaw a b'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen de ta don wa anw de ta don anw bɛɛ de ta don Mali ka bɛɛ lajɛlen ta don hali ni min ma sɔn a dilen kɔni kɔfɛ k'a fɔ ko Mali bɛɛ ta don kɔni wa anw bɛɛ ta don n'o kɛra o kan ka na jamana in kɔnɔ est ce que a kan ka don tentɔ wa ka kɛ n'a fɔ foyi ma kɛ investigation y'a yira k'a fɔ ko a kan ka kunbɛn bon a yira la fɛnɛ k'a fɔ ko an ye weleli kɛ o mɔgɔw ka taa kunbɛn o mɔgɔw bɛ taa kunbɛn an ma weleli kɛ o mɔgɔw bɛ taa kunbɛn bon an n'u ka jamana bɛ lahala min na état d'urgence bɛ yen ka sababuya kɛ corona virus min b'an bolo yan nɔ diɲɛ kɔnɔ sisan bon hakilimaw y'a yira k'a fɔ n'o don donc an ka organiser jama kana taa fi ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen a yirala k'a fɔ ko dɔw bɛ taa aéroport la sɔgɔmada fɛ olu bɛ taa mobili hakɛ min kan ka don pour que parking fɛnɛ kana na taa fa an bolo o mobili hakɛ bɛ don parce que an kelen tɛ voyageur ye an kelen tɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ na pour que kana embouteillage kana na taa kɛ yɔrɔ la o mɔgɔw bɛ to o ko ɲɛnabɔ sɔgɔma o mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛbaki da la sɔgɔmada fɛ u bɛ to o ko ɲɛnabɔ a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ commune 6 a bɛ jɔ gitɔrɔndaw la n'a tɛmɛna bɛɛ ka don i ka so commune 5 kana se a yɛrɛ ka yɔrɔ la ba ko jikɔrɔni y'a se gitɔrɔnin sanfɛ n'a sera yen nɔ n'a donna so bɛɛ ka don i ka so commune 5 n'a tɛmɛna yɔrɔ min na an b'a fɛ mɔgɔw ka disperser bɛɛ ka taa i ka so et puis bɛɛ natɔ fɛnɛ ka i ka cache poussière ta i ka cache nez ta ka don an ka se ka mesure barrière k'olu accepter k'olu respecter voilà donc hakilimaw ye min fɔ an b'a jigiya k'a fɔ ko alimami ka ko anw ka ko a tɛ se ka kɛ ko ye ten dɔ a kan ka kɛ ko ɲɛma jɔlen de ye ka kɛ ko basigilen donc comme an y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min an ka weleli kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que jama kana na taa fi ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen ka sababuya kɛ min b'an bolo yan nɔ n'o ye banajugu ye a bɛ faamuya k'a fɔ ko o laɲininen tɛ wa faamaw fɛnɛ ye mesure bila pour que a ko a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min voilà donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se ka min da kuma kan Gawusu i ka lamɛnnika bɛɛ lajɛlen o de ye k'a fɔ ko bɛɛ ni cɛ i yɛrɛ ye bɛɛ ni cɛ i yɛrɛ ye aw ni ce aw ni baraji aw ni dusukasi wa aw ni baraji parce que imamu b'o de fɔ a ko kuma minnu bɛ fɔ diɲɛ maa wɛrɛw ni fɛngɛ wɛrɛw fɛ a n'an yɛrɛ dɔw voilà ko fɛn ninnu c'est à dire que ale yɛrɛ personnellement ça lui fait ni chaud ni froid mais de fait que aw minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ imamu kanu b'aw la a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ jamana kɔ kan ni hali a ka farida a ka nafila seliw a bɛ dugawu k'ale ye aw jɔlen a ka sujuduw la a ka rukiw la ɲɛji kurukuruninw bɛ bɔ don gɛlɛn minnu tɛmɛna a y'a ka nafolow bila ka na a y'a ka dugawu kɛ donc ale b'a dɔn a ka ko bɛ ala de bolo wa aw ka dugawu de b'a nɔfɛ o bɛ digili min k'aw la o bɛ burujali ni fɛn minnu kɛ o bɛ digili min k'aw la k'o de bɛ digi ale yɛrɛbakun na quoi donc o kɔnɔ o sababuya la an bɛ nin kuma ninnu fɔ pour que ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u dusukun kamikaminen don k'o apaiser k'a fɔ ko dan tɛ sabali la diɲɛ ko bɛɛ bɛ ban voilà diɲɛ ko bɛɛ bɛ ban an k'an wakali sɛmɛ ala la wa ala bɛ maaw fɛ minnu b'u wakali sɛmɛ ala la ala fɛnɛ faralen bɛ sabalibaw de kan an bɛ deli k'o de fɔ ko sabali
sabali a yɛrɛ ko ten ko dan tɛ sabali la wa sabali tɛ slogan ye dɛ ni sabali baara jɔr'i ɲɛkɔrɔ don min na f'i bɛ kasi i kɔnɔ i bɛ ka kasi i kɔnɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka ko dɔ kɛ sisan o de sabali baara jɔlen ɲɛkɔrɔ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ toujours an ka sabali an k'an ka kow kɛ diɲɛma jɔlen na ala tɛ a fɔ k'a yɛrɛ sɔsɔ ala ko k'ale faralen don sabalibaw kan wa ala ka an fara sabalibaw kan ɲumankɛlaw ka di ala ye ala k'an fara ɲumankɛlaw kan donc ni ne kun ye welewele ye jumadon 14h a ka bɔ ka jɔ gitɔrɔndaw la voilà gitɔrɔnda min ni a indikera bɔlɔlɔw sanfɛ aw bɛna ye ni avion jiginna information bɛ di an bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ olu bɛ di komi ko n'a kɛcogo don donc sécurité mɔgɔw fana bɛ yen sécurité c'est trop dit mais organisateur an b'a ɲini jamana faamaw fana fɛ anw y'a fɔ an m'a fɔ an b'a dɔn u bɛ disposition ta an b'a dɔn u bɛ disposition ta donc n'u mago bɛ information min na n'an fana mago bɛ information an bɛ s'u ma nin tɛ koba ye olu bolo bon silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ imam bɛ deli k'o de fɔ silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw ka ko ye hɛrɛ de parce que silamɛ bɛɛ o jamakulu bɛɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ de ye dilannikɛla ye wa bɛɛ ye vigile ye voilà bɛɛ ye dilannikɛla ye bɛɛ ye kɔlɔsilikɛba ye donc o kɔnɔna la n'a ye silamɛw welela kuma o kuma an tɛ dusuku kami t'an sɔrɔ jɔrɔ t'an sɔrɔ an b'a wakali sɛmɛ ala la toujours an k'an wakali sɛmɛ ala la donc ni ne kun ye message ye ka d'aw ma 14h pile inchallah a ye internetu sanfɛla lajɛ a bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ nouvelle tɔw sɔrɔ 14h pile a bɛ se ka jɔ gitɔrɔndaw la inchallah an bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ala k'aw bolo mɛn a ka baara la kunnafonidila bɛɛ lajɛlen minnu tulo b'an na nin waati in na. An balimaw aw bɔra ka an balimakɛ lamɛn ni ala ye sini yira na ni juma jiginna i n'a fɔ a fɔra cogo min na nin baaraw bɛna kɛ an b'a da aw tulo kan ka fɔ jɛmu kura min daminɛlen filɛ nin ye dɔw bolo jɛmu kɔrɔ don ka d'a kan vision du peuple tun bɛ lase radio min na o ye radio Tabital Pulaku de ye nka baaraw togoya kama anw ye a laɲini ka jɛmu in kana n'a ye radio Rampart kan aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan alamisa o alamisa sa minnu bɛ k'an lamɛn Bamakɔ kɔnɔ an caɲɔ radio minnu bɛ yen n'o bɛ taa jɔ bi fo radio 42 la olu bɛ se ka ganse u diyaɲɛ waati kɔnɔ minnu bɛ n'an ta bɔlɔlɔw sanfɛ o fana y'a damana kibaruya ye nka siga kɔni tɛ min na alamisa donyaw fɛ nɛgɛ kaɲa 10 n'o sera aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Rampart kan 97.9 ka se ka dugu kunkanko kibaruyaw k'o lase aw ma bɔli min fana bɛna kɛ malidenw tiɲɛ don Faransi jamana kunkanko kibaruyaw cayalen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ nka anw minnu ye malidenw ye an ka kɛ maaw ye minnu bɛ sɔn sabali ma ni jamana marabagaw ko bɔli in kana kɛ waati wɛrɛw la a bɛ bɛn o t'a yira k'a fɔ Faransi ka d'u ye o t'a yira k'a fɔ u t'u ka jamanadenw fɛ nka bana min b'an kunna nin wagati in na o ye ko wɛrɛ ye o de y'a to hali Imam Diko kunbɛli a tun fɔra cogo min na ko jama ba ka bɔ ka taa pankurujigi kɛnɛ la a bɔra o hukumu kɔnɔ a bilala minɛ wɛrɛ kɔnɔ maliden bɛɛ ye kelen ye malidenw kan ka ɲɔgɔn kanu malidenw kan ka ɲɔgɔn minɛ waati dɔ sera sa anw ni aw anw bɛɛ lajɛlen kan ka jɔrɔ ni Mali ka ɲɛtaga de bi Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔla i m'a ye an baden kɛ b'a fɔ an ye kuma bɛɛ ko Mali bɛ kasi la jamana in ye caman k'an ye dɛ jamana in y'a denw kalan dɛ jamana in ye baara d'a den caman ma hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen bi olu bɛ yɔli la jamana kɔnɔ ala k'a bɛɛ nɔgɔya an kɔni bɛ min fɔ bi vision du peuple kɛnɛ kan yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na aw kɔni ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tɛnɛn don lundi d'honneur kan radio kelen kan Rampart 21h waati an bɛna an da don ko caman na min tɛ nin si ye aw bɛna dɔn kuma minnu bɛ fɔla Faransi jamana kun kan malidenw kuma ninnu a cayara dɛ nka bi ne bɛna kɛnɛ bila n'ala sɔnna don nataw la aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Rajal b'a fɔ aw ye ala k'an bɛn vision du peuple wɛrɛ kɛnɛ kan alamisa nata à partir de 10h sur radio Rampart nka rendez-vous filanan o ye tɛnɛndon ye 21h ka foli lase kanubagaw ni dɛmɛɲɔgɔnw fan o fan n'u tulo b'an na anw b'a f'u ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ni y'anw ta kan ye sɔgɔmada in na. C'est pas du coup. Non.
ou défiler la Koulbayan. Ne a dominé quoi? Ah, ça c'est un problème. Ça sent mauvais ça. Yan, ou défiler là yan, ou dit quoi ya? Ne de taroum ne kananouye, ne de négocier wa. Non, mawara ou blala, ou ene wa. Je n'ai pas parlé avec eux, je ne les connais même pas. Moi j'ai commencé à parler quand il s'agit des Maliens. 161 Maliens soldats capturés. Je sais que personne ne donnera rançon pour les faire libérer. Et je me suis battu pour qu'ils soient libres. Est-ce que c'est la volonté du peuple ou la volonté du prince? Le peuple. Non, la volonté du peuple. La légitimité appartient au peuple. Joye façon Janfa, Joye façon Fé, Joye Jamanachi, Joye Jamana Nafolo Bechoué, à Kelente, Anna Nafé Mogodou. Mais c'est quand Ninko Ibeka, avant Foko démission. Ibeka, Ante fin flanini, amo kelendron de nini. Anjigite Ibeka kan, Anjigita Nofembo kan, Ambe fin keleminko au changement de et tout de suite et maintenant. Mais ni sigi akerana antara kashi ota bande akera munu na efra nyoko ngasa ubene kumaka ime sini ubeta fo ibrime ye bachili kumaka me kuchalawa abeni ka jamana la muruti kadima neko ay muruti saria no fere malien ay muruti mochi kanaba ay muruti tien no fe ay bangalon tigelaula juji kele abaka bureau kono obise ka dugu be ni da kun chukodi anana saria de kama na ko ate to kono otuma be mun no fe ayira la commandant kele mbeti mais anga tien fo nyogonye atara saria de kono akabara saria de ba ko fo se mumbai saria de ba ko fo mbibla kasola saria de o se dalema mais munate saria to bato wali fe ka la kana munato saria bato abe bi mo ka kudo kasola fumuna ubolo fe no fe abe suro fe mine mo la muna o saria ewa mais ni saria be se do dalema o saria kilinde se di toma na ko ate to ka saria bato atate bato ibe muruti abe mɔgɔw ɲɛna ko siran de bɛ Mali la marché u ka dɔn o banna o tile banna ka costume n'o k'i sigi ko n ye juge ye manamana kan fɔ la k'i bɛ mɔgɔw minɛ o banna a ye sɔn aw yɛrɛ ye a ye muruti sariya nɔfɛ n'u ko ne Bacili ko k'aw ka muruti n ko a ye muruti sariya nɔfɛ ne y'a fɔ c'est tout. Aras Jalmi fo ki wale nyumando ki ga kanu barka da dongodo yene kanu ala kama Aras Jal ay fama yoro ne o haram tekeni men faso ni akanga mikeminu na makuyi na mbe o sabagara fo ani meta kasola kasuti fu yene yana e ga che da faransa ni e ga che da faransa sani e ga che da faransa ni e ga che da faransa sani itun done no me idona kateme ari mo mitiro ba Aras e ma esanya muna pasi kodo de kera wodi ni sima na ay kasuminga wodi toko dama duna be ato kasuminga jugu ye walwardu ye faso wardu ifle kasola ibe saf sanwe me ki minika vision ka ube ki minika jamana la pasi jamana be bobolola we kasunyumande Rastafari, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Yes, I. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. Rastafari, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Yes, I. Rastafari, spécial dédicace à Ras Jal. J'invite tous les auditeurs à se brancher sur l'émission de Ras Jal. Yes, I. Tiken Jah Fakoly. Mais on y est rastadé, non violence, c'est-à-dire que les mandants. Rajala Vero Jumembi avec Kasola Yamine Kado Kasola Nimuyi Moko Chama Hakili la Kona ko tarakiri la Kolu ka to nyuma de bala ngai basro femina bwala olu yere masinimi neko mali kono atatu anga baraka ni ko dole wa kana unegene kala intebla nyeta ko Rajal koy nga ka foku ba dakala ka de kun ka pro kwa kana kuma kuna funi la sila adate mo ga wolisiere
n'i ye kunnafoni di kunnafoni lasela ma a kun de ye ko a k'a lase ne ko hakili ko an ye kunfinw de ya n'u m'a bila ko a ka di u n'a bila ko a ni sariya bɛ ɲɔgɔn fɛ ma tɛ kɛ ŋana ye gansan o hakili k'a bɛ bolo min na ko bolojugu don wa a ye mɔgɔ de ka bolofɛn sonya wa a b'o kaso de la wa a ye jamana de janfa wa nka kɛlɛ kun ye min ye fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ. ɲɛmɔgɔ ko don batisadi siyaji la ni min bɔr'o kɔnɔ an b'a ɲinina siɲɛ wɛrɛ ni kɔni ye welele kan de ye ani k'a fɔ ko nin ye mouvement dɔ de daminɛlen ye mouvement min tɛ jɔ fo mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin a ma fo jeli bɔn ka jɔ mali kɔnɔ fo jeli bɔn ka jɔ mali kɔnɔ pour la révolution pour la souveraineté populaire. L'impérialisme français, Macron et ses macronistes, les valets locaux de l'impérialisme, vive le peuple malien, vive la jeunesse malienne, vive les forces armées, vive les travailleurs maliens, vive le président Modibo Keïta. Gloire éternelle au président Modibo Keïta. Gloire éternelle au président Ahmed Sékou Touré. Gloire éternelle au président Thomas Sankara. Gloire éternelle au président Kadhafi. Gloire éternelle à tous les combattants de la démocratie, à tous les combattants de l'indépendance. Et prêts pour un changement réel et radical. La lutte continue.